Dobrodošli na kanal Kuhajmo zajedno. Danas ćemo raditi bosanski burek od gotovih kora koji je možda bolji nego onaj sa domaćim jufkama, zato ostanite sa mnom i pogledajte recept do kraja. Najprije ću u meso dodati na 2-3 žlice mineralne vode. I sad ćemo to promiješati kako bi meso upilo vodu. Gledajte da koristite malo masnije meso kako bi burek bio sočniji. Ostavit ću meso da odstoji malo da upije vodu i za to vrijeme ću nasjeckati luk. Sada ću u meso dodati začine. Na pola kilograma junetine stavit ćemo žličicu i pol soli. Ovako. Žličica i pol soli. I ja stavim negdje oko pola žličice papra, ali vi stavite po ukusu. Jako paše ukus papra u bureku, ali nemojte pretjerivati da ne bude pre papreno. Znači stavite negdje do maksimum pola žličice papra. Sad ću dodati još unutra i luk. Tako. Sve to promiješati. I onda je nadjev spreman. I idemo slagati burek. Sad sljedeći korak i on je najvažniji, slaganje bureka. Već ste naučili da uvijek postoji kod mene neka caka, neki trik. Ovako za ovaj burek, pošto ćemo imitirati da on bude motani bosanski burek, morat ćemo koristiti jufke za baklavu. Zašto za baklavu? Jer su one puno tanje nego uobičajene kore za savijače i pite. One su više nego duplo tanje i lakše ćemo s njima rukovati, lakše ćemo motati, lakše će se savijati, puno su elastičnije i ljepše će to ispast na kraju nego da radimo sa običnim korama. Sada pratite pozorno. Ovdje imam 15 listova za baklavu. Od tih 15 listova ću odvojit ću 5 listova. Zatim ću tih 5 listova koje sam odvojio preklopiti ovako na pola. Tako. I prerezati. U sljedećem koraku uzimajte po 2 cijele kore ili lista. I zatim, pošto je ova dužina prekratka da bi smotali jedan burek, moramo je produžiti. A to ćemo učiniti na ovaj način. Povucite jednu koru, neka se preklapa pola širine, ovako. Zatim ćemo uzeti ove 2 kore koje smo rezali po 2 komadića, po 2 polovine. Ovako. Jedna polovina ovdje. I druga polovina ovdje. Evo ga, to je to. I sada prije nego što stavimo meso, sa jednom ovakvom štrcaljkom u kojoj je 2 decilitra vode i 3 žlice ulja, ćemo navlažiti kore. Zatim ćemo meso slagati na ovu polovinu gdje ima više tijesta. Meso možete slagati po vašoj želji, po vašoj volji. Želite li ovako ili u redu, to je stvarno samo do vas. Kako god vi više preferirate, više volite. Tako. Kada smo nafilali sa mesom, jednostavno zavrnite sve skupa, sve kore ovako. Tako.
I evo, izgleda točno poput domaće jufke. I sada jednostavno smotamo burek. Evo ga, savršenstvo. Kad se bude ispekao, to će se još raširiti. Ja sam zato namjerno stavio unutra mineralnu vodu. Kad se bude ispekao, to će se još unutra nabubriti, to će se raširiti i bit će savršeni burek kao da je od domaćih jufki. Evo ga, to je to. I kad smo smotali burek, on bi trebao izgledati ovako. Po meni izgleda stvarno fenomenalno, fantastično. Sad ću ga staviti na pečenje u zagrijanu pećnicu na 200 stupnjeva. Oko toga uvijek imam mali problema na YouTube-u oko temperature. Pazite, ovisi od pećnice do pećnice. Prije samog pečenja još ćemo ga premazati uljem. Tako. Za zlatnu koricu naravno. Da, odlično. Sada ću staviti burek u zagrijanu pećnicu na 200 stupnjeva 30 minuta. I evo pogledajmo kako izgleda burek nakon 30 minuta. Fenomenalno. Evo pogledajte kako izgleda burek. Fenomenalno.